Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hata jalot tama barita nauli di parminggota di bagasa tikyo begot tamesan hata ni debata alani jumulah hita martangiang. Dameni debata na sumurung sian saluh na roha imana mangaramoti mangarajai ati-ati dahot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Pakulingi mahami ali jahoba marhite hatam ay ido na huwa sok kami roma do pakoko ay marhite hatam ido boton nami nani halomon ni roham siha nguluhonon nami. Parguguam mo mahami marhite todim asa makapor seay situtu hami dihatami jala makanguluhos sa dingulu siganu pare mananginangi do hami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Sian hata ni debata begiot tama di Galatia biduonom ayat 10 sada sahatu ayat 10 lalu Galatia onom ayat 10 sada satu ayat 10 lalu songnon tar surat disita pay hutihutma taddahamuma balagani surat ni tangaku Sudi narikot roha dihasangapon di perdagingon manosak-nosak kamu pasunaton asal unang taonon na pangalileon siala silang ni Kristus. Ay garina sida jahudihiat dang diraduti patiki. Alay naing dohamu tarsunat di roha nasida. Asa dipuji nasida dirina marhite siad daging muna. Alay daw sian au na mamuji diri anggo sosiala silang ni Tuhata Yesus Kristus. Marhite-hite ibana do tarsilang portibio diau. Jala au pe tarsilang do maradopon portibion. Ay manang sian hajaudio dongan manang sian hasipelebeguon dang mahuay. Ikon natin opanay baru do. Jala dame ma dohot asiniroha tu saluhut na marangehon rohut si songoni nang tu Israel ni debata. Dukon ni unang mapola disusay agia ise au. Ay hupabuah do akatad dan ibugang ni Jesus di dagiku. Didongani asinirohan itu hatta Jesus Kristus mato dimuna ale aka dongan. Amin. Ido sahatna. Salam. Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta haang gina pinaribut oras marihita saluhuna. Jala selamat hari Minggu ma dihita. Sahat do barita naulisan hata di debata manosoi memakulingi do mamasu-masu hita di parsarata di bagasa tikyon siang Galatia biduonom ayat 10 sada 1 ayat 10 lalu di minggu ta minggu patuluhodung Trinitatis namarujah di padohan gabe natinopa naib baru menjadi ciptaan baru. Akadamang dohot dainang ido ujahan ni parsorata di parminggota gabe natinopa naib baru. Takas padohani naing pehututota bohado parjadi ni jala songo dia do lapatan ni mulai do gabe natinopa naib baru. Pangatoy ni Apostol Paulus do itu huria Galatia dimulanay. Pangatoy ni Apostol Paulus nang tuau tuhamu nang tuhita marhite hata ni debata na pinasahat na di patu begeho ni di bagasan tikyon. Alania kadamang dohot day nang gabe natinopa naib baru masay jalabuy majadi holad di bagasan Kristus do. Di bagasa silang ni Kristus si panobusion nai pakokopon nai marhite asido holong ni rohani di papatari gabe natinopa naib baru hita. Alani kota di konotama jol mana buruki bakko-bakko na buruki pangalaho na buruki alay suluk konotama pangalaho naib baru ihutonotama jala papatarotama haulio do hading ganon marpangalaho hobartu ngulu naib baru jol naib baru na pinasahat ni Kristusi naung tinopanay hita di bagasan asido holong ni rohanay marhite pakkokopon nay papatarotama akka nauli doho nadinggan haudukota laho marhapor siaon sumoba doho makanguluhon hata di Tuhani. Akadamang doho dainang ido natakas di patu begeho tua tuhamunang tuhita terlumu bima tuhuria Galatia di hati hai na mangapoi rohana sida di naro aka pangajari gagap mulotajah di Galatia bidusada ayat pitu naro do aka pengacau tuhuria Galatia pengacaui madok pabua naikor do tabaan imahaluaon nabi nuan ni Kristusi asa harus sikop didok ikon mangulaho patik jala ikon marhauduhon di parsunaton ininna ikon mangulahon patik karena iman kepada Kristus tidaklah cukup harus ditambah dengan ketaatan kepada hukum Taurat terutama parsunaton ninnate omma pangajari gagap di hati hai pengacau di huria Galatia
Dapat duahon, ya percaya kepada Kristus itu baik. Tetapi harus mengikuti aturan Musa. Ikon takasdo mangihutton ahanan idok ni si Musa asa sitong jala sikop haluau nabi nani Kristusi ninna aka pengacau hobar di Galatia bidusada ayat pitui. Alanya kedamang doh denang nama siaulonga kita Paulus mangguriton suraton laho paingoton na sida asa marsihohot di pangatusion do di haporsiaon bahwa keselamatan yang diperbuat oleh Kristus haluaon na pinatupan di Jesusi marahite pakokopon disilangi di hama matena takasdui nunga si kopi adi do songon na di Johannesi sia silangido di goraho Jesusi sudah selesai nunga marujung ninna. Artinya kadang besi tabaat jala kadang andil di zolma lau mangalehon doh manabai haluaon nabi nuan ni Kristusi. Ay nunga ditopa ngoluta, nunga ditait ngoluta, sian burani patik, sian gonggoman ni patiki, sian huaso ni dosa dohot sibolisi. Asa gabe jolma na pinay baru hita, jala jolma na malua hita, na mangulu di bagasan Kristus. Alanido akadamang doho denang tung takasdo Galatia bidonom ayat 10 sada sahat ayat 10 lalu songon klimaks ni pangajarion puncak ni pangajarion ni Apostol Paulus tuhuria Galatia. Ido akadamang doho denang asa molotajaha di bidu onom ayat 10 sada sahat ayat 10 lalu sebagai peringatan doho salam doi sian Apostol Paulus. Asa unang munggil-unggil na sida alay asahot marhapor siaon di haluaon naung pinatupa ni Jesus Kristus. Alani do kadamang doho dinang pola dibuhay ayaton doho padohan na makatahon taddahamuma balga ni surat ni tangakkunin. Molo surat di pabalgate totu ada penekanan khusus. Adong pangodol honon. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Artinya sah do ya otoritas ni surati takas dua kedamang do denang sian si Paulus di asaunang diraguhon. Tadahamu malihatlah nina bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu. Artinya sebuah penekanan, perhatikanlah. Inilah peringatan itu. Asa unang diunggil-unggilhon urang dipalidak-lidak pangajari gak nasida gabe ragu nasida di haluaon nabi nani Jesus naing takas odol honon ni Apostol Paulus tung suadong do andil ni jolma di haluaon na sodukon ni holan asin ni roha ni Kristusido na masa na pinapatarna asa malua jolma edang adong nauso-uso jala dang adong natuk anggolaho paluaho dirina sian gabboliso ni dosai ido naing dohonon ni Apostol Paulus tuhamu tuhita saluhuna alani do kadamang doho deui nang unang mama ngalului hasang apok kita marhite-hite akah hagugo do pambahena do kemampuata ido diodolhon Apostol Paulus ay gudang jolmos saya menuntut mangulaho patik ninna hape gari na sendiri dang mangulahos saninna holan nang mangalului hasangapon marhite-hite ka pangulahonon ni dongan ninna marhite ka pangajariot tu dongan gabe nang marhasangapon ni bana ala dibereng dula hojolma nan ya jarhon nanin pangodol honon ni Apostol Paulus asa unang tarela-ela akka hala Kristen akka siuton Kristusi holan ala nama biar mengadopi halak jauh di hati karena Judaisme ya agama Judaisme yang mereka takutkan di Galatia menjadi di hati hayate. Jadi asa unang di tahun dasida sogoni roha sana kahala Jahudi moloso diulah patiki gabeolo mangulah patik nin. Holan al nama biar dibenci di hasogohon aka Judaisme
di hati hayat ya akagama Yahudi gabe olo mangulah pati alai Paulus mando hot ma marhapor siaon asa patarma gabe jolma natinoppa gabe jolma natinoppa berarti naing parbue honot tama aka halomoan ni debata asa mola mangulahon nauli nadenggan dang asa malua be alai ido parbue ni haluau nang tajaloi di bagasan Kristus nang ido dohonon ni apostol Paulus tu hamunang tu hita asa kadamang doho denang tuk suadong do boy hita laho manenganengaho diri paburnang diri di bagasan ngulu tahun ai holan asini rohani Kristus sido asa dapotan halua doha ngulua kita alani tapaholang ma akan paburnang diri jalan marhite-hite tema manang ojahan di perminggutan nama do gabe natino panay baru naing papatarot tamasong padok ni apostol Paulus songon ibana naung maparsilakon portibio di bagasang nguluna artina dang olo be ibana marpangoloyon tu hasrat panugunugu do pangilay laon ni portibion ido banda di do ibana pabua naung tarsilang portibio diau jelaau pe tarsilang do marado po portibion artina tung sotuk be aka haulion ni portibion manang na harga diri pe manang na halubiad diri pe manang aka haulion ni portibion pangilaylan ni portibion nunga di parsilakon ibanay di bagasan Kristus hate jala ibana pe nunga tarsilang marado po portibon nina artina dang tarhahua ni aka elaylan ni portibon bebana dang adong be hasrat do keinginan neng memiliki portibon nga diparsilakon ibanay di bagasan nguluna tukso jadi manegay haporsion alanya kadamang do denang asa unang adong mangalului hasangapon na di portibon ino neng odolon ni apostol Paulus boha olo dohamu olo dohita di siak kadamang doho dena holan hasangapon ni Kristusi mana neng papatarota asa tung takas boi hita hot ate maka nguluhon haluaon nabi ni Kristusi ido banna di do apostol Paulus tung suadong do pola be marasing be hajahudio dohot aka hasipele beguon dangi be narikot ahama tapapatar ma pabua natinoppa nai baru hita sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya dangi be manot Tuhan tarsunat doau bangso Yahudi doau manang bangso sipele begu dang par bangso oni be songon dan yang garhon ni halak Yahudi manang halak Israeli dang par sunato ni be nah saya dibangga-banggahon halak Yahudi ina di partahaton nih alai dia mah didok bohado natino panay barui odo na naing si papatarota odo na rumikko nin nunga diucat nunga dihosing Tuhan hita siap bako-bako sian jolma naburuki dihosik kita dipaucat kita gabe jolma natinoppa nai baru alani ikot tadi konotama bako-bako na rubi ikon tadi konotama pangalaho na buruki alai patar ma songo jolma natinoppa nai baru hita akadamang doho denang ikon pangalaho nai baru ma di bagasan Kristus si hangulu honotta alanya kadamang doho denang nama syaholonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai tudos doyate songon ya guluk ya nagabe ke pompong asa gabe majadi kupu-kupu manang lapu-lapu hudok ni di epistel tongate yan molota bereng gulok-gulok ate manang ulat adong do gine do rohate kadang magigi do iba geli perasaan mamereng ate
Alayak kadamang dohot dena asa gabe halomoani, asa gabe lomoro hama meregi di papatar kupu ulatido oloi mana gabe kepompong dibukus jolo dirina ate. Songoni liling. Adong proses menjadi ma gabe kupu-kupu na gabe nauli gabe olo ni lele-lele jala saneng tinakku pate anggoti ki gulok-gulok magigi do iba ni pa holang do diri ate. Ini dia. Gabe adong transformasi, adong perubahan. Baik dari segi bentuk na ate. Bahkan dohot guarna do sifat nape. Om mana tinoppa na ibarui. Akadamang dohot denang nama saulonga kita songoni mahita di bagasan Kristus. Pabuan natin o panay baru hita di bagasa silang dohot pakokopon nai di hamamate na dohot di hanguluan nai tu si dohita nuaing di topa asa gabe jolma nai baru marhitehoni dohita majalo ngulu nai barui alani tapapatar ma tapangalaho homma pangalaho pabua naung di bagasan Kristus sita nga di hosing jala di husor nunga di paucat nguluta di bagasan Kristusi marhite silangi asadang parsunaton ate hagugokna jala danganok andil tadi si holan ala asini rohani Kristusi doi ala nido hapor syai ma ihutton ma jala papatar mai di bagasan ngulum akadamang dohot denang nama saholonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai asadang parbangso obe nagabe manot Tuhon alai soal di bagasan Kristus ido na manot Tuhon ate molo nungga di bagasan Kristus ita gabe jolma nai baru mahita salpuma pangalaho na robi salpuma naburuki alai Roma nai baru pangulu hanguluhonot tamay jala papatarota alanido kadamang dohot denang nama saholonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai pangatoyon do pamakulingon ni Apostol Paulus marhete surat na dihatani debata nati nongoson na tuhuria Galatia didok dame madoho asini roha tu saluhut nama marangehon ruhu songoni nang tu Israel ni debata tu au tu hamu nang tu hita saluhutna dapok madame dohot asini rohai o mana naik si parangehon otta dangadong be parmusuon dangadong be akadamang dohot denang aka perbada atta dohot debata alai nunga di padame hita marhite asini rohanai di bagasan Kristus asa gabe Israel nai baru hita di bagasan Kristusi asa si teak kalua do hangulua kita sopola alani parbangsoon jala sopola alani na mangulah patik alani akadamang dohot denang dipangido hatani debata tuau tuhamu nang tuhita saluhutna asa una ngolo hita gabe disusai aka pangajariong gak gapi songon Apostol Paulus didok di diri naido hataridaan ni pakokopon ni Kristusi. Unang ala na mabiar hita, mangadopi portibion, gabe tar ela-ela hita, mangoloy, songon nakahalak na mabiar, ya, manaon ala ni silang ni Kristusi na, gabe di ulahon na nidok ni akahalak Jahudi manang Judaisme di hatihay. Akadamang doho denang, unang madisusay manang ngaho, unang madisusay manang iseho, marhapor siyaw tutuhani ho mahodisi unang gabe oloho di palidak-lidak ido dido Apostol Paulus tuhuria Galatiay asa ido naneng parange honot tak kadamang doho denang unang gabe olohita tarela-ela di haulion di portibion molo Apostol Paulus mandokon nunga di parsilakon ibana saluhu nai artina nunga di pamate ibanai asa hasrat memiliki menikmati keindahan portibion dang be i na manggugay haporsion na lau mangihutton Kristusi. Alani dua kadamang do denang sape odol hiedon. Ido bana do klimaks na puncak ni pangajarion nai. Mangodolhon holan di silang ni Kristusido. Dapot halua do hanguluan. Ay di sido pakokopon, di sido asini rohai, di sido adong masa panubusyoni gabi mardame hita dohot debata. Alani dang adong na paburnang diri unang adong napaburnang diri jala unang madong na mga luluy hasangapon na rumar marhite-hite na mado boy iba na paluaho dirina
boy ibana margogo ibana mangulahon tuntutan ni patiki dang rikot naing paburnangot tadi rita disi dang adong rikot madok adong andilta lau majalo haluau ni do laho paluaho dirita nunga sikop sempurna karya Kristus yang menyelamatkan. Sarupa do yatiak kadamang doho denang ya. Songon halak na marutang di bank misalna. Terlibat ibana, terlili utang gudang ibana. Dang buai di padua ibana dirinya san utang naon. Aleho roma halak na marasini roha. Atas guartai hita na marutangi diselesehon ibana sude utangi ate. Gabe dang adong be guarta parutang di bangi ate. Ale mulo roh hita muse betabayakum maju ate. Bohama roh hita muse tu teleri manang tubang tadokon neng mabayar utang tak. Ale dok perbangi dang adong be guarmu marutang dison. Anu nga diselesai adok kalat na mabayar utang mi. Jalan nga sikop. Molo se manggogo hita mado adaung. Ikot benok kuda otik guguk tadana naluna sutak kini molo ninna na pasti ahame. Seolah-olah dang sikopate dang sempurna nabina ni halak na nang mabayar utang tayate. Jala mungkin mekel jala di bagasa muruk mungkin. Dang ladinan narahita tiak kadamang doa ngasih kok be utang tay terbayar. Songon ido Kristus sih nu ngasih kok be. Tapapatar mahaluau ni. Tapapatar ma hasisikok ni haluau ni di bagasa ngulut ta mangulahon nama dok mauliate bersyukur ya mangihut tot Tuhani. Kadamang doa dina isarani molopola do nuaing karya agung taringot tulu kisah Mona Lisa misalna. Ngamas say baga kate. Ale molo tabay do asa wajo sautik gores nama bisa jadi rusak kate. Opiak kadamang doh denang sudah sempurna keselamatan yang dibuat oleh Kristus. Ale molo tadok ko dope asa sempurna asa denggani ikon ulahonok kudo patik. Ikon doh do parsunaton jalekon na si musaido manabai dang tukko manabai haluau nabi nani Kristus si. Ai butina ketika ho berjuang dang adong tarpatu paho. Dang adok ko buy paluahon. Dang adong jol may na buy paluahon. Sesongon lisop dohot gabbo na mangulu do. Molo nunga masuk tu dosete. Sa totong lam ditait. Lam bagas lam meronta lam manggih kita. Justru lam ditarik. Alay dang adong na paluaho kita. Dirita hagogo otta kemampuata. Sodukon ni holan. Kristus sido na Roma nait. Dohot menarik kita. Gabi maluah kita. Gabi mardame hita dohot debata. Gabi mardame hita dirita. Mardame hita dohot akan humaliak kita. Alay do kadamang dohot denang. Apostol Paulus mengakhiri doa padoha didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus ma ton dimuna ale akadongan nina didongani ton dini Kristus mahita didongani asini rohani Kristus mahita maka ngoluhon ngolu doa pataridahon pawa jolma naung tinopanay baru hita di bagasan Kristus alania kadamang doa denang tadok mamoliate tu Tuhani. Bersyukurlah kepada Tuhan karena di dalam Dia sempurna keselamatan kita. Jalanung ngatung takas gabe jolma natinoppa nai baru hita papatar mai unang do jolma natinoppa nai baru alai pangalahota setong pangalahon na rubi ngulu tangulu aka bako na rubi alai Kristus madok nunga ditoppaho di bagasan ibana atau ngihutom maibana hanguluhom ma hatana amin.